We, PIBA Trading and Manufacturing Incorporation, would like to extend our deepest sympathy to the fire victims of Poblacion Cordova, Cebu, especially to the families who had lost their assets and houses because of the tragedy. In times like this, the spirit of kindness and unity is tested. We, the company, together with the employees, would like to donate relief goods such as used clothing, brand new melamine products, and some groceries. We hope that our little kindness would at least lessen the burden of those who are affected. We pray to the Lord Almighty to give comfort and hope to the people of Cordova. Hi guys! Welcome back to my channel. So today is a very sad day kay one of our co-workers nga who is very cheerful, who is easy nga masugo. Yeah, positive person pero say sobraan pud ka positive. Ambot unsa nga klase nga positive? Kamo na lay bahala. Karon si George among pinalanggang George, pinalangga na siya ma'am. His house was burned in a fire incident yesterday. So today, we, the co-workers and the company itself, were preparing some help for George and the rest of the victims. So let's see and watch what the people in PEBA are doing for situations like this. Ano na, mag-paging ko. Tama nga, ikabuhi man. Ha? Magyud. Good morning, Pebanians. Attention to all. Kung kinsa katong mga na-use clothing or katong mga willing mo donate sa in mga, kind or in cash. In kind or in cash, pwede ka mo approach din sa HR office anang sa ato ang mga victims sa sunog gahapon dito sa Poblacion Cordova, especially sa atong co-worker nga si George Miano. So daghang salamat sa inyong mga kind hearts. And so this is George, among singer nga George. He is one of the victims of the fire incident yesterday. So George, what do you feel right now? I'm very sadness because of the bad situation. But you don't look sad lagi. You look happy man today. Mau gini akong now. Kaya kung palagi ta kagoon masabot ang daw ta kasing-kasing ko na pagi lang nga barag katawa ba. Kaya kung manubran ta kagoon heart attack ta. Stress ta ba? Hello, kinsa na? Ma-stress ka? Gahapon George sa pag na-work mo kagahapon no. Thanksgiving gahapon ikanta man siya sa Thanksgiving kay nindot man siya tingog. Sample daw George B. Tagi kanta ni mo gahapon. I promise you there. You're a child in my hand. You haven't walked yet. Your first words haven't yet to be said. I swear you'll be blessed, and you'll be blessed. You have the best. I promise you that. I pick a star from the sky, for your name from my head. I promise you that. Promise you that. You'll be blessed. Nice the message George. I promise you there you'll be blessed. Ni mo jung gikanta bisag nakadungog ka nga, di ba nga ni kuan na imong wife ni message nga nasunog na inyo ha. When you heard nga nasunog na inyo unsa man imong gibatik katong gahapon yesterday? Nagko ko pan tungo sa Thanksgiving ako lang gitiwas nga akong mission nga kantay ko kay aron malipay masaya ang Thanksgiving nga naagi kanta ba. Kun sigol ko ako lang gikanta kay base usap ko na ka programa sa Ginoo nga
sa umabot nasa tuyong purpose nga nasa laing ng plano lagi. Ya, kumusta man imong anak? Duha imong anak no? O wife, okay ra sila? Okay ra to sila. Gamay lang nasalba ang saman. Wagi na salbar kay puro nagasunog nga akong. Pero at least safe sila no? Labuno na nagsalbar. So unsa man ang message nimo George sa mga mutan-aw ani nga vlog? Nga kinahanglan gyud nga sa tanang panahon sa oras nga kaamo tas Ginoo kay di gyud matag ng panahon o usa po na ka leksyon sa atong masilingan nga kinahanglan kung sila mo charge sila naa sa ilang lugar kay sama ito. Unsa man hinungdan sa sunog di ay? Charge ka sa cellphone naligong dagat. Overcharge cellphone was the cause of fire from his neighborhood, ha? Going to the naligo sila gagat. They went swimming in charger. His neighbors went swimming and then left the phone charged while charging. At home, laoy. So, George, mura lagi pagbuntag nakita tika nga you're so happy ra pud lagi. Oh, happy ko gidaghan man sila naghata. He's happy because many people helped them. He's very positive and he went back to work immediately. Kaya kung buko tamao lang ito, madahatatag tama na nga. Ato ni sa Ginoo nga siya ra ang provide para sa mabot nga preacher man day ka George, basin mo ni ang kuan George nga himo na kag kanang pastor. So mo ni siya si George Miano ang among kanang si awon nga ano dali ra pud masobo pero usahay mo kalit ng pud siya ka likoy. No. Mao gid yung natural. So pasensya lang siya kay biktima siya karon. Uy, nindot lagi kag t-shirt. Your shirt is very nice. Yeah. You look very rich lagi. Mura di ka victim. You look like not a victim. Our general manager, si Rick. Si Rick, general manager of Peva. Yesterday is good good behavior. George. I thank him. Si Rick really is very, very good person. Thank you, si Rick. Og mao na to, George. God bless George. Og God has better in store for you. So, here is it, guys. Let's check. Yeah. These are the things. Product ni sa Peba? Ma'am, product ni sa Peba? Kanitanan? This is from Peba. Product ni nato sa una. So, from Peba Company, donation to the fire victims. And there mga kung anong mga kind people na nagpack. Wow, sana all. Napalagi daghan day no? Napalagi daghan mo. Sama ka kasi bulayat mo? Ha? Wow. Amazing. Nice. So now I have here some clothes and a couple of shoes, and then tomorrow I'm gonna bring some little grocery for George. Here, George. Salamat sa tanan. Last Saturday I also gave him. Then give it to your wife, huh? Not the other girl. Salamat kayo. Oh, you're welcome. How's your day? Huh? How's your... Huh? Nice day. Nya okay ra mo dito sa hindi puyan. Okay naman kaya naman amaya lagi ko ano sa lakan. Very good. Thanks God. Yung pagkaon George, kami magluto. So di ka palutuon kay na ay Pack lunch. Sobra lagi. Amo yung nagluto ng gapo na panuos no. Kay di mo magamit. Ayaw kay mo pala bigluto kay sayang. Dagan mo ano kay. Uy, nasa day ko kuan diri Olympia. Speaking of food, this ano mo ron? Ano George? Ugma na lang ha. Mga sardinas juda. Mga corned beef ha. Bye. Have a nice day George. God bless. Sapatos sa imong asawa. Di na imuha.
Bye. Sunugan na ito. So now, I'm giving George some groceries, canned goods, rice, noodles, in a little way I can. Thank you. Huh? Thank you for Welcome, George. Kay si George, kind masugo kindness. per me. Ha? Thank you for your kindness. Pag binuotan, George. Buta na ka, George? Buta na ko eh. So, unsa na may kahimtang ninyo dito? Nagbuhat mo sa mayon. Sa may tuturo. Buhat mo sa mayor? Tuwing mo mayon nga. Ano po yung sa eskwelahan na mayroon? Kunanda ka. Di- Pero di- kung sabaan. pabalikon mo dito, sa area. Ako nalunga kay. Kung napatukuro mo, haligi kay kung nako ni Kagaya ba na, kung bayad, maapin yung bayad. Kung haligi. Tukuri da yun. Ako magklaro. Ya, okay ra kahimtang sa imong asawa ug mga anak. Okay. Ha? Wala sila reklamo. Mga bata, may buo, sige nagduduwa. Kaya na ka. Ang... Imong ginikanan, nakabalo. Oo na, ito. Apil mo sunod Apil po sunod, imong ginikanan. Ay. Ang imong ginikanan sa imong pamilya sa imong asawa. Kabuhol. Buhol sila.